बाबा रामदेव की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार बाबा रामदेव को फटकार भी लगाई थी। তো আজকে কোন টপিকে ভিডিওটা হবে আশা করছি বুঝতে পেরেছো। তো চলো আমার ইন্ট্রোটা দিয়ে দিই। সো এই গাইস, আমি অর্জুন, তোমরা দেখছো আর কেউ যুদ্ধ। চলো শুরু করি না চুপিয়ে। ওকে। সব মানুষের বিশ্বাস ভেঙে রামদেব বাবা করলো কোটি কোটি টাকা চুরি সুপ্রিম কোর্টের অর্ডারে, অ্যান্ড সুপ্রিম কোর্ট থেকে চড় থাপ্পড় খাওয়ার পর এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় খাচ্ছে রামদেব বাবা গড়াগড়ি। তো এই রামদেব বাবাকে যারা যারা চেনো না তাদেরকে বলে রাখা ভালো, এই রামদেব বাবা আর কেউ না, একমাত্র পতঞ্জলি বিজনেসের একমাত্র মালিক এই রামদেব বাবা। তো এই রামদেব বাবা তার যোগা ট্যালেন্ট দেখা বলেই মার্কেটে এসেছিল, আর তারপরে যে এইভাবে মানুষের পদে বাম্বু দেবে পতঞ্জলির বিজনেসটা খুলে, সেটা আর কেউ ভাবতে পারেনি। সো নাও এখন এই বাম্বু ধরেই বসে থাকো। তো এই রামদেব বাবা কিন্তু একা তার বিজনেসটা দাঁড় করেনি, তার সাথে তার ছোটবেলার দোস্ত ছিল যার নাম হচ্ছে বালকৃষ্ণ। সে এখন এই পতঞ্জলির বিজনেসের এমডি। তো দুজন মিলে এখন ভালোই ব্যবসা দাঁড় করিয়েছে। তো এই রামদেব বাবা আর তার বন্ধু বালকৃষ্ণ তাদের বিজনেস ভালোই চলছিল, বাট 2020-তে কোভিড-19 এর টাইমে যখন চারিদিকে কোনো আশা ভরসা নেই, তখন রামদেব বাবা মেডিকেল সায়েন্সকে কটু কথা বলে আবিষ্কার করলো তার পতঞ্জলির कोरोनिल टैबलेट्स। 2020 में आता है बाबा का ब्रह्मास्त्र कोरोनिल। पतंजलि ने साफ तौर से रूल्स को वायलेट करते हुए कहा कि कोविड ठीक हो जाएगा कोरोनिल से। याद रखिए, ऐसी कोई परमिशन नहीं थी उसके पास, ऐसी कोई टेस्टिंग नहीं हुई थी ये दिखाने के लिए कि कोविड का इफेक्टिव मुकाबला कर सकता है कोरोनिल। আর এতদিন এই বাবা এত আয়ুর্বেদ ওষুধ সেল করেছে যার নির্দিষ্ট কোনো ল্যাব রিপোর্ট নেই। যদিও কিছু ওষুধ ল্যাব রিপোর্টের জন্য পাঠানো হয়েছিল, বাট এতদিন এই ওষুধের কোনো অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি। कॉन्टेक्स्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक जिन 17 दवाइयों के ऐड में जिक्र हुआ था, उनमें से सिर्फ 5 की क्लिनिकल ट्रायल्स तक हुई थी और इनमें से सिर्फ एक दवाई का ट्रायल कंप्लीट हुआ है। আর এই কোরোনিল ওষুধের ইনগ্রিডিয়েন্টস থেকে বোঝা যায় যে এটা শুধুমাত্র ইমিউনিটি বুস্টার, তাছাড়া এই কোরোনিল ওষুধের কোনো কাজ নেই। মানে রামদেব বাবা বোঝাই যাচ্ছে যে শুধুমাত্র একটা তুক্কা মেরেছে মানুষের বিশ্বাসটা নিয়ে খেলার জন্য। तो पहले उसको इम्यूनिटी बूस्टर का लाइसेंस मिला था ड्रग लाइसेंस अधिकारी के द्वारा। আর সুপ্রিম কোর্টে যখন রামদেব বাবাকে তার ওষুধ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়, তখন রামদেব বাবা ডাইরেক্ট হাত জোড়ো করে বলছে আমার ভুল হয়ে গেছে, ক্ষমা করে দাও। মানে বোঝাই যাচ্ছে রামদেব বাবা কোনো প্রুফও করার চেষ্টা করেনি যে আমার ওষুধটা খাওয়ার যোগ্য বা কিছু। মানে পুরো বোঝাই যাচ্ছে যে এটা একটা স্ক্যাম চলেছে সব মানুষদের ক্ষেত্রে। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने वाले ये और कोई नहीं बल्कि रामदेव बाबा और उनके राइट हैंड मैन पतंजलि के मैनेजिंग डायरेक्टर आचार्य बालकृष्ण हैं। অ্যান্ড পতঞ্জলির অনাররা যখন নবরত্ন সোনপাপড়ি ইনভেন্ট করে তখন জানা যায় এটা খাওয়ার যোগ্যই না, মানে এটা পুরো খাওয়ার অযোগ্য। पतंजलि की सोन पापड़ी हुई क्वालिटी टेस्ट में फेल और कंपनी के अधिकारी सहित 3 लोगों को हो गई जेल। अब इनको ना मिलेगी बेल। पतंजलि के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। पतंजलि की सोन पापड़ी क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गई है। कंपनी के अधिकारी समेत 3 को जेल भेज दिया गया है। 6 महीने की जेल की सजा हुई है। बाबा रामदेव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। অ্যান্ড এটাও জেনে নাও পতঞ্জলি প্রোডাক্টের প্রথম ভাইরাল প্রোডাক্ট মানে আমলা জুস, অ্যান্ড এই জুস যখন জনপ্রিয় হয় তখন জানা যায় ইন্ডিয়ান আর্মি ক্যাম্প থেকে এই জুস ব্যান্ড করা হয়েছে। सरकारी लैबोरेटरी ने पतंजलि के जरिए बनाए गए आंवले के जूस को मापदंडों में बेहतर नहीं पाया, जिसके बाद आंवला जूस की बिक्री पर आर्मी कैंटीन में रोक लगा दी गई। बाबा रामदेव की पतंजलि आंवला जूस आर्मी कैंटीन में बैन हो गई है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। ये ग्रुप बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद द्वारा निर्मित पतंजलि आंवला जूस की सुरक्षा बलों की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। এন্ড এটাও জানা যায় যে অনেক নানা ওষুধকেও বাতিল করেছে অনেক জায়গায়। रामदेव को बड़ा झटका, बाबा की दवा पर लगा बैन। এন্ড জানিয়ে দেওয়া ভালো যে পতঞ্জলির কোনো প্রোডাক্ট আপনারা ব্যবহার করবেন না। অনেক মানুষই আছে যারা চোখ বন্ধ করে ভরসা করে আয়ুর্বেদের উপর। आपके या मेरे जाने की फिक्र हो या ना हो, पर जब बात अपने ऊपर आती है तो वो खुद अस्पताल पहुंचते हैं, साइंटिफिक मेडिसिन के पास भागते हैं, उसका उपयोग करते हैं। 2011 में रामदेव बेंगलुरु के प्राइवेट अस्पताल में एडमिट होते हैं। हंगर सेशन में 2019 में एम्स इंडिया की बेस्ट एम्स जाते हैं क्योंकि उनका सर चकरा रहा था और चेस्ट पेन्स हो रहे थे। ईशा फाउंडेशन के सदगुरु जग्गी वासुदेव दिल्ली के बेस्ट अपोलो अस्पताल में जाकर इमरजेंसी ब्रेन सर्जरी कराते हैं। डॉक्टर्स ने पहले वार्निंग दी थी पर जग्गी वासुदेव ने उनकी बात नहीं सुनी। एंड में अस्पताल ही जाना पड़ा। जग्गी वासुदेव भी कह चुके हैं कि एलोपैथी सिर्फ बीमारी को मैनेज कर सकती है, कभी उसका रूट प्रॉब्लम ठीक नहीं कर सकती है, क्योंकि एलोपैथी सिर्फ सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। बाकी वो जो बता रहे हैं वो सब कुछ सिद्ध कर देगा। সো ভিডিওটা এখানেই এন্ড করছি, জানি অনেকটা বড় হয়ে গেছে। তো ভিডিওটা কেমন হলো তোমরা কমেন্ট আর চ্যানেলে নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করে দাও একটা, আর যদি তোমরা একটা করে লাইক করো তো আমি ভিডিও বানানোর ক্ষেত্রে আরো মোটিভেট হবো। চলো এম রাখছি 100টা লাইকের। চলো বাই।